नून लीग ने अपने ही बारे में एक पोल करवा के कहा आ बैल मुझे मार, और फिर बैल ने ऐसी टकरें मारी कि उस चीज़ को सरे से ख़त्म करना पड़ा। तोशाखाना केस की समाअत इलेक्शन कमीशन का वकील जो है भाग गया, समाअत मुलतवी हो गई। महाजरों ने एक मरतबा फिर से इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर नवाज शरीफ साहब को गले लगा लिया और पीपल्स पार्टी की सख्ती आने लगी। सिंध जैसी करप्शन पूरे मुल्क में करके दिखाएंगे, ऐसा कौन कह रहा है? आज इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी, आपसे महातिब हूँ। सबसे पहले मैच की अपडेट दे दें। 39वां मैच है अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। पहले बैटिंग की अफगानिस्तान ने बेहतरीन जो है उन्होंने बल्लेबाजी की, 290 प्लस आई थिंक उन्होंने स्कोर किया है। और राशिद की बैटिंग जो इब्राहिम है उन्होंने सेंचुरी की, और पहले अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप में सेंचुरी स्कोर की। अच्छे तरीके से खेले, बड़ा हाईएस्ट टारगेट है और लगता ये है कि कहीं अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया को भी ना हिरा दे। तो क्रिकेट अच्छे से चीज़ें जा रही हैं। सैटरडे को पाकिस्तान बामुकाबला न्यूजीलैंड जो जीतेगी वो टॉप 4 में आ जाएगी। देखते हैं उसकी क्या सूरत हाल होती है। ताहम बांग्लादेश ने श्रीलंका को गुज़श्ता रोज़ हरा दिया। क्रिकेट के हवाले से ये ताज़ा तरीन अपडेट्स थी। नून लीग ने एक सर्वे करवाया। उस सर्वे की रोशनी में क्या हुआ कि नून लीग ने कहा आ बैल मुझे मार, और जब वो बैल था वो आग भी गया और उसने इतनी टकरें मारी कि सत्यानाश हो गया। और ऐसा नतीजा आया जिसके ऊपर PMLN ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म ट्विटर के अकाउंट के ऊपर एक सर्वे करवाया, और सर्वे में सरेआम ये बात लिखी कि आइए आप यहाँ हमें बताएं आप क्या चाहते हैं, आप किसको वोट देना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी क्या है, आपके इरादे क्या हैं। तो जब वो इरादे लोगों ने बताए तो आंखें खुल गईं और कहा कि जनरल इलेक्शन 2024 आपका वोट किस पार्टी के लिए, 2 क्वेश्चन मार्क सामने डाले। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अपने ही पेज के ऊपर 16% लोगों ने वोट देने का कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 2%, दिगर जमातों को 1% और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 81% पॉपुलैरिटी मिली। अब आप अंदाज़ा कर लीजिए एस्टेब्लिशमेंट क्यों इमरान खान को जो है वो डील करने की कोशिश कर रही है, बैरूनी दुनिया में भेजना चाहती है। 180 लोगों की मजीद फहरिस्तें बन चुकी हैं, 9 मई के वाक़े में उनको मुलव्वस करेंगे। अब आपको एक एक चीज़ की समझ आ रही होगी कि अवाम जिसके साथ खड़े हो जाएं ये असल में ताकत का सरचश्मा है, और अब इनकी नज़रों के ऊपर जो अंधे चश्मे थे वो उतर चुके हैं। अवाम समझ गए हैं नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके ख़िलाफ़ अवाम उन्हीं ही के पेजों के ऊपर वोट दे रहे हैं। 16% पॉपुलैरिटी वाले को वज़ीर आज़म बनाएंगे, चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की अवाम के इरादे कुछ और हैं। इमरान खान के चाहने वाले आज भी उनके साथ खड़े हैं। इस जमात के ऊपर ऐसे ऐसे क्रैकडाउन हुए, ऐसी बेशर्म किस्म की हरकतें की गई, ऐसी ऐसी बेगैरतियाँ हुई कि इन लोगों को बायस मजबूरी या तो 9 मई की मज़ामत करना पड़ी या इमरान खान को छोड़ना पड़ा, इमरान खान के ऊपर तनकीद करनी पड़ी, नई जमात में जाना पड़ा। बाज़ लोगों ने सरे से सियासत को छोड़ दिया, बाज़ को नंगा किया, उनकी वीडियो बनाई। शेख साहब देखें खान को छोड़ गए, हिकमत के साथ काम किया, लेकिन शेख रशीद साहब वो जिनको देख के मीडिया आगे पीछे चारों ही तरफ हो जाता था, आज शेख साहब नई विग पहन के अकेले घूम रहे होते हैं और मीडिया उनकी तरफ नहीं जा रहा। क्यों? इस दौर के अंदर स्टैट्स बिकते हैं। इस दौर के अंदर लोग आला अखलाक की भी शायद इतनी कदर नहीं करते होंगे जितनी कि पॉपुलैरिटी की करते हैं, खासकर ये मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आपने देखा कि इस सर्वे को वजह बना के हम ये कह सकते हैं कि एक तरफ तमाम सियासी जमातें, दूसरी तरफ पाकिस्तान की सिर्फ एक सियासी जमात, एक लीडर इमरान खान, वो भी जो जेल में है, नाअहल है, उसको सज़ा है, वो भले इलेक्शन न लड़े। अवाम कहते हैं कि किसी और को वोट नहीं देंगे, इमरान खान को, उनकी पार्टी को वोट देंगे और साबित करके दिखाएंगे कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी। और अगर इलेक्शन हो गए, बल्ले का निशान हुआ, आप लोगों को गिरफ्तार भी कर लें, कैंडिडेट खड़े हो गए, इन लोगों ने, मुझे डर है कि कहीं ये 1971 वाला मामला ना हो जाए। तब भी इतनी पॉपुलैरिटी बांग्लादेश में जो उस वक्त के लीडर हैं शेख साहब, उनको भी हासिल नहीं थी। तो ये सोचने वाली बात है।
پھر اس کو سمجھنے والی بات ہے. اگر اس کے اوپر غور نہیں کریں گے, اپنی انا کو سامنے رکھیں گے, طاقت کے نشے میں دھت ہوں گے, تو یہ عوام یقیناً آپ کا نشہ سارا اتار دے گی, لیکن ووٹ کی صورت میں اور باقی چیزوں میں. اب دیکھنا یہ ہوگا آگے بڑھ کے کہ ان چیزوں کو کس طرح سے جو ادارے ہیں, جو نون لیگ ہے, باقی جو ہینڈلرز ہیں, وہ اس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں. توشہ خانہ کیس تھا, اس میں جو وکیل تھے الیکشن کمیشن نے, اس نے دلائل دینے تھے, وہ دلائل دینے سے کترا گئے. 20 نومبر تک سماعت ملتوی ہو گئی. بتانا یہ تھا کہ عمران خان نے کیسے چوری کی, ان کی اہلیت کیسے بنتی ہے. وکیل صاحب یقیناً جس برطانیہ میں بیٹھا ہوں وہ یہاں پہ آگے ہیں. کیس کو ملتوی اس لیے کرنا پڑا, ڈیلے ٹیکٹس ہیں, شاید کچھ ایویڈنس بھی نہیں ہے. توشہ خانہ میں سزا ختم ہو چکی تھی, اب اس توشہ خانہ میں عمران خان کو نائل رکھنا چاہتے ہیں, تو لہٰذا انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ان کو لٹکا کے رکھیں, ان کو باہر وکیلوں کو بیچ دیں, سماعت ہوگی نہیں, جج بلاتا رہے, عمران خان کو ہم نے پیش کرنا نہیں. جو چیف جسٹس ہیں سپریم کورٹ, ان کی بھی بات کروں, وہ بھی لڑکھڑا گئے کہ دونوں طرف پھنسے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کی بھی بات مان رہے ہیں, زیادہ مان رہے ہیں, اپنے حصے کے بھی کام کرنا چاہتے ہیں, کچھ وکیلوں کے ذریعے کچھ عوام کی طرف فیصلے دے کے کوشش کر رہے ہیں کہ ہمدردیاں جو ہیں وہ ہمارے حصے میں آ جائیں, ہم کسی طرح سے کھڑے ہو جائیں. لیکن اس نظام کے سائے میں قاضی فائز عیسیٰ جیسے لوگ بھی لڑکھڑا چکے ہیں, اور اب توشہ خانہ کیس کے جو دلائل دینے والے وکیل تھے اگر وہ چلے گئے ہیں, سماعت ملتوی ہو گیا, تو اس سے سمجھ لیجئے ارادہ یہی ہے کہ عمران خان کی جو چیزیں ہیں ان کو سدھرنے نہیں دینا, عمران خان کو جیل میں رکھنا ہے. رکھیں جیل میں, معاشی حالت بھی ٹھیک کر لیں, معیشت سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, سیاست میں استحکام بھی ختم ہو جائے گا. کروائیں الیکشن نہیں کروائیں گے, یہ چین والے معاملات بگڑ چکے, رشیا والی چیزیں, امریکہ, IMF, کہاں سے کیا کریں گے. آخر کب تک لوگ آپ کی بیرونی دنیا میں بیٹھ کے مدد کرتے رہیں گے. اگلا نقطہ بڑا اہم ہے کہ مہاجروں نے نواز شریف صاحب کو گلے لگا لیا. وہ سب سے بڑے ٹاؤٹ MQM والے جن کو مہاجر کہتے ہیں, مہاجروں کی جماعت ہے, اس کی نمائندگی کرتے ہیں, اور باپ پارٹی کی طرح انہوں نے بھی نواز شریف صاحب کو گلے لگایا, ان کا ساتھ دیا. اسٹیبلشمنٹ کی جماعت, اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر MQM کا نواز شریف صاحب کے ساتھ مل بیٹھنا اور اتحاد کا الیکشن لڑنا, اور خاص کر سندھ میں جہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے یہ الارمی کی بات ہے, وہیں پر یہ ثابت ہو چکا کہ قوتیں جو ہیں, اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو سامنے لا رہی ہے. ان نواز شریف صاحب کو لانا چاہتی ہے جن کی پاپولیرٹی اپنے پیج کے اوپر 100 میں سے 16% ہے, اور آثار یہ نظر آ رہے ہیں کہ انہوں نے منوپلی کر کے تمام وہ جماعتیں اسٹیبلشمنٹ کی جو ہیں, باپ پارٹی سے لوگ نون لیگ کے اندر شامل ہوئے, MQM نے آج اتحاد کر لیا. دوسری طرف جو پیپلز پارٹی ہے اس کو سندھ میں ٹف ٹائم دینا چاہتے ہیں, چونکہ انہوں نے لیول پلینگ فیلڈ مانگی تھی. پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف ہو سکتا ہے کسی حد تک آپس میں مل بیٹھیں, لیکن یہ بھی امکان ہے کہ عمران خان جو ہیں ان کے ساتھ نہ کچھ چیزیں کریں, یا کسی پنجاب صوبے کی حد تک مشکل وقت میں کہتے ہیں کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے. سیاست بے رحم ہوتی ہے, اس کے سینے میں کوئی دل نہیں ہوتا, سیاستدان بھی بے رحم ہوتے ہیں. شاید کہ یہ آپس میں مل بیٹھیں, مگر پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دینے کے لیے, نون لیگ کو اقتدار میں لانے کے لیے تمام تر وہ کوششیں ہو رہی ہیں جو ان کو چاہیے تھی. اور MQM بھی جو ہے, مہاجروں نے نواز شریف صاحب کو گلے لگا لیے, اب یہ گلے لگا کے رکھیں گے, چھوڑ دیں گے. یہ وہ مورے ہیں جس کرسی کے اوپر, جس وزارت عظمیٰ کے منصب کے اوپر میاں صاحب بیٹھیں گے, ان کی جو کرسی کی 3 ٹانگیں ہیں وہ کسی اور کی ہوں گی. ایک جو ٹانگ ہے وہ بھی آدھی کسی اور کی ہوگی, اور آدھی ٹانگ ہوگی جب بھی وہ اس کو لات ماریں گے گر جائے گی. پھر میاں صاحب کہیں گے مجھے کیوں نکالا, ووٹ کو عزت دو, فلاں چیز کرو. تاریخ کی سب سے بڑی حماقت ہوگی اگر نون لیگ اس طرح کی لولی لنگڑی حکومت میں اپنے آپ کو لے کے آئے گی. 16 مہینوں سے بدتر حشر ہوگا, رئیس سے کسر بھی نکل جائے گی, ان کو کوئی سنبھال نہیں سکے گا. یہ اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ بن رہے ہیں. ریالٹی کو دیکھیے, یہی عوام اگر نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوتے جو عمران خان کے ساتھ ہیں, تو کیا سے کیا چیزیں نہ ہوتی. بالکل میاں صاحب کو 2 تا اکثریت ملی تھی. تحریک انصاف سے پہلے پاکستان کی سب سے بڑی جماعت مسلم لیگ نون تھی, ان کا کچمبر نکال دیا گیا, ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی, ناانصافیاں کی گئیں, اور آج نون لیگ جو ہے اس نے یہ ٹان لی ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. یہ الٹا کیسز بناتے ہیں, ہم بیعت نہیں کریں گے تو کوئی اور بیعت کر لے گا, تو لہٰذا چکر سارا بیعت کا ہے. پیروں کی بیعت کیے بغیر
खैर सबको पता है कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ये सही वक्त था कि ये सियासतदान इकट्ठे हो जाते, इस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत ख़त्म करते, अपनी रियासत को बचाते, दूसरी रियासत को मुदाखलत न करने देते। मगर ये लोग मुल्क और कौम के लिए नहीं सोचते, ये अनाप्रस्त हैं, ये एक दूसरे को चोर कहते हैं, मिस्टर 10% कहते हैं, कोई किसी को डीजल कहता है, कोई किसी को यहूदी कहता है। ये सब जो हैं एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल हुए और इस्तेमाल होते रहेंगे, और फिर इनको कूड़ादान में फेंक दिया जाता है। फिर आप देखें कि सिंध जैसी करप्शन पूरे मुल्क में करके दिखाएंगे। ये नासिर हैं, नासिर शाह, उन्होंने ये बयान दिया है कि हम सिंध की तरह पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो बेहतरी लाएंगे। तो इसका टाइटल हमने इसलिए ऐसे लिखा कि सिंध जैसी सूरत हाल अगर आपने पाकिस्तान में रखनी है तो ये आप ये कह रहे हैं सादा लफ्ज़ों में कि जैसी करप्शन सिंध में होती है ऐसी पूरे पाकिस्तान में करेंगे। क्या है सिंध में? मुझे 3 बड़ी मिसालें दे दीजिए। गंदा सिंध, अनपढ़ सिंध, गुर्बत से भरा हुआ सिंध, गंदा गटर का पानी पीने वाले सिंधी लोग। कराची की हालत देख लीजिए, वहाँ पे आप जो हैं, आपके पीछे बंदा चल रहा हो तो आप फिक्र में रहते हैं गोली ना मार दे, मोबाइल बाहर करके आप फ़ोन नहीं सुन सकते। आप घर से निकलते हैं तो कलमा पढ़ के निकलते हैं, घर के अंदर वापस पहुंचते हैं अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। वहम है, फिक्र है, जान के लाले हैं, ख़तरा है, और बावफा लोग वहाँ पे नहीं है, बेवफाई है वहाँ पे। और कराची के अंदर करप्शन है, वहाँ का सिस्टम आप देख लीजिए, अनपढ़ लोग इदारों के अंदर हैं, बेहिसी है और समझ से बालातर चीज़ें हैं। और खुदारा ये सिंध और कराची जैसी सूरत हाल आपसे हाथ जोड़ते हैं, ये पूरे पाकिस्तान में नहीं चाहिए। जैसा पाकिस्तान पहले से है वो उस जगह से बेहतर है। तो अपना ख्याल रखिएगा। ये आज का गोरखधंधा था, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में इससे भी अहम खबरों के साथ। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।